Mga players, narito na naman ang labas ng STL para sa oras na ito. 10:30 AM, July 31, 2026, Friday. At ang labas natin para sa Bukidnon, 209, Jensan, 813, Sarangani, 406, Surigao del Sur, 419, North Cotabato, 853, South Cotabato, 096, Agusan del Sur, 095, Misamis Oriental, Davao de Oro, 514, Dinagat Island, 850, Lapu-Lapu City, 655, Mandawi City, 322, Cebu City, 800, Province of Cebu, 940, Bohol, 748, Negros Oriental, 801, Negros Occidental, 2512. At yan ang mga resulta natin para sa oras na ito.